Gipahigayunan ang benchmarking o capacity building activity alang sa mga punong barangay sa Quezon, Bukidnon, September 8 hangtod 12, 2025 sa Kingdom of Thailand. May uban sa delegasyon si Mayor Pablo Puling Lorenzo III, Councilor Floredo Perpetua, ug Liga ng mga Barangay Presidente Gregorio Trania. Gidawat sila sa Ministry of Interior Community Development Department kon CDD ug nakipagpulong sa mga opisyal nga sila Deputy Director General Warong Sangmuang, Mrs. Jacinta Hones, Mrs. Panarat Matsumput ug Miss Chotimbon Tamarutso. Gidiskusyonan ang mga programa sa Thailand alang sa ligon, mauswagon ug himsog nga komunidad, lakip ang One Tambon, One Project kun utop nga naghatag kahigayunan sa mga residente pinaagi sa paghimo ug paglambo sa lokal nga produkto. Ibisita usab ang mga heritage sites sama sa Grand Palace, Wat Arun ug Sanctuary of Truth aron masabtan ang kasaysayan, kultura ug mga pamatasan nga makatabang sa epektibong serbisyo publiko. Ang kalihukan nagtanya og bililhon nga kasanahian ug patulunan nga magamit sa pagkalig-on sa barangay ug pagdasig sa grassroots development sa Quezon, Bukidnon. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si Michael Daming sa Philippine Information Agency, Bukidnon.